Oke, good morning. Oke. Oke. As usual, greeting first. Stand up, please. Greetings. Good morning, sir. Everyone, good morning. Thank you, sir. Oke, have a seat. Before we study, let's pray together. Pray, begin. Finish. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, good morning everyone. Sebelum kita mulai, siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir siapa? Leo. Oke, Abid. Abid, keterangannya gimana? Keterangan. Ada yang lain? Leo? Leo sakit? Ya, sakit. Oke. Ya. Berarti itu terus. Nah. Oke, ini materi belajar kita hari. Saya kasih ingat belajarnya tentang food kemarin. Ya, belajarnya kemarin tentang food, tentang materinya ini. Nah, have you ever tried? Saya masih ingat materinya? Masih. Kemarin ada polanya yang kemarin. Nah, ini ada polanya. Have you tried kemarin materinya. Untuk menanyakan pengalaman. Artinya have you tried? Have you ever tried artinya? Apakah kamu pernah mencoba? Kalau jawabannya yes, polanya yes I have. Kalau no, I haven't, ya. Itu materi kita minggu lalu. Sekarang kita materinya baru lagi. Ya, this is our material for today. Nah, ini sips. Do you know this ones? Este. What is the translation for este? Iced tea. Good job, Gilbert. How about this one? Mango juice. Gilbert, have you ever tried mango juice? Do you like it? Okay, how about this ones? Fried rice, ya, nasi goreng, ya. How about this ones? Salad buah, ya. What is the translation for salad buah in English? Apa translasinya? Fruit salad. Ya. How about this one? This one is gado-gado or pecel? Pecel. Kenapa ada pecel? Karena ada peyeknya. How about this one? Sorry. Ini namanya Indonesian salad with peanut sauce. Ya, you can call it as a. Kalau di bahasa Indonesia bilangnya apa? Pecel, ya. Peanut sauce itu artinya kacang, ya. Kalau di hotel biasanya itu ditulisnya Indonesian salad with peanut sauce. Kenapa salad? Karena ada sayur. Baru ditambah saus kacang, peanut sauce. Kalau di hotel sudah jatuhnya 150.000. Ya, cuma di bahasa Inggrisin doang. How about this one? Soto. What kind of soto? Chicken soto. Ya. Biasanya have you ever tried chicken soto before? Yes? I have. Ya, chicken soup or chicken soto, ya. Chicken soup. How about this ones? Sebuah or es campur, ya. What is the translation of es buah, es campur? Apa? Mix apa? This one's mix ice desserts, ya. If you go to the hotels and look at the menu,
Di hotel ada menunya kalau mau pesan es buah atau es campur, namanya mixed ice dessert. Ya, dia makanan penutup. Mixed ice ya. Padahal nggak cuma ice isinya ya. Nah, this is our material for the day ya. Kita sudah di unit 3, bab 3. Materi saya hari ini procedure text. Apa? Procedure text ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Objective and outcomes. Namanya WALS and WILS. Waktu saya pelatihan di BPPP, MPPB, MTI, itu ada namanya tujuan pembelajaran. Ini kalau di Australia namanya WALS sama WILS. Tujuan pembelajaran. Intinya itu. Help me please to read the WALS. Gilang, please. Well, we are learning too. Yeah. We are able to explain and write a procedure text about making food or drinks using the right culinary terms in English. Second, we are able to understand and use English vocabulary Related to recipes. recipes and food preparation. Good job, Gilang. Tepuk tangan untuk Gilang dulu. Okay. Today, so we are able to explain and write a procedure text about making food or drinks using the right culinary terms in English. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjelaskan dan menulis teks prosedur tentang membuat makanan atau minuman dengan bahasa istilah-istilah kuliner di bahasa Inggris. Ya. Nah, sekarang saya punya teks. I have a text of procedure text. Ya, namanya rujak buah. Kalau ditranslate namanya fruit salad with spicy palm sugar sauce. Ya, keren banget namanya ya. Kalau di hotel ini harganya sudah upper 150,000 rupiah ya. But if you buy at street vendors yang dijual, what is it? Di pinggir jalan paling berapa? 12.000, 15.000 ya. Ada pajak. Ya. Ya, sekarang saya ada bahan-bahannya dulu. Ada namanya rujak, dressing or sauce ya. Point nomor 2 ya, Mister. Ya, number 1 and number 2. Number 1, 1, 200 grams palm sugar, Indonesia gula Jawa, chopped or sliced, if using the block version. Okay, number 2, Second, 50 gram tamarind fresh plus plus 5 tablespoon drinking water. Strange. sin. Okay, number 6 please again. Number 3, sorry. Number 3, 6 or more that chilies seasoning. Number 4, Finish it sampai nomor 5. okay. Number 4, Water. 1 for 4 1 quarter 1 for 4 tablespoon teaspoon. teaspoon Simron paste and Indonesian in Trasi. Okay, toasted until Toasted, pale, fragrant. frying in and crumbled. Okay, number 5, 1.5 tablespoon salt. salt. Oke, tepuk tangan untuk Gilbert. Ini ada bahan-bahan untuk membuat rujak buah ya. Kita baca sama-sama ya. 200 grams palm sugar, dia butuh apa? 200 gula palem, gula Jawa ya. Chop atau or shape if using the block portions. Apa dicop begini? Dia apa? Dipotong. Ya, dipotong dulu kalau menggunakan yang block portions. Block portion artinya yang bentuknya kotak, bulat ya. Terus you butuh namanya 15 gram tamarind paste. Apa? 15 gram tamarind? Asam Jawa. Terus tambah dengan 5 tablespoon drinking water. Apa? 5 sendok makan air minum. Number 3, 6 or more Thai chilies seeded. Ya, butuh 6 buah lombok atau cabai rawit, boleh ya. Optional sebenarnya, karena ada yang suka pedas, ada yang suka manis. Ya, basically this one is optional. Number 4, quarter teaspoon. Teaspoon itu sendok teh. Ya, kalau sendok makan nggak apa-apa. It's okay. Kalau tablespoon itu sendok makan, kalau teaspoon sendok teh ya. Nah, kamu butuh 1/4 sendok teh toasted steam paste terasi ya, yang ditos until pale. Ditos itu apa? Dibakar, pinter
Dibakar sampai dia pucat. Biasanya kan terasi warnanya coklat. Kalau dibakar dia. Nah, ini namanya ingredients ya, bahan. Sama kayak kalau di IPAS ada bahan, ada alat. Ini bahan. Kenapa dia bahan, ingredients? Karena dia sekali habis, sekali pakai. Ya. Kan nggak mungkin habis diulek warisnya tamarinnya, gula jawanya, and then besoknya kamu pakai lagi kan? Nggak mungkin, sudah di dalam perut ya. Ini ada typical fruits for rujak ya, volunteer. Ya, typical fruits for rujak. 1, 2, 3. Biasanya rujak butuh buah apa saja? Tuliskan saya buah yang biasanya dipakai untuk rujak. Durian ya? Are you sure? Watermelons. It's okay, it's okay, it's okay. Siapa lagi? Ya. Satu lagi nih. Ayo. Apple. Double F. Apples. Pineapple. Thank you so much, saya. Ayo, masih banyak. Biasa pakai apa? Jambu. Berarti gua apa? Warnanya hijau, biasa dipakai untuk lalapan. Ya, apa timun bahasa Inggrisnya? Ayo, wait. Yo, yang masam-masam biasanya bentuknya seperti stars. Ya, ini dua. I have two. Kalau nggak cukup. Habis pakai itu aja. Itu pakai gantian. Ini nggak apa, oke. Cucumber. Papaya, oke, it's okay. Tulisin papaya. Oke, thank you so much. Bilang ubi, bengkoang, betul. Thank you so much. Oke, ini yang kalian tulis ya, papaya, and then do we need any tomato? Ada yang pakai tomato? Ada. Siapa yang pernah makan rujak pakai tomat? Are you guys serius pakai tomat? Iya, Pak. Komo. Kama. Bengkoang. Prepare rujak dressing Or sauce. in a food processor blender. Thick goes liquid. Transfer to a dipping bowl. Oke, good job. Tepuk tangan untuk Serina. Oke. Over to Serina. Of the suggested typical fruit Typical fruits, and vegetables, make sure everything is bite-sized pieces arranged individual serving salad bowls. Ya, good job. Bahasa Inggrisnya bagus. Ya. You should try more speak English ya, Serina, karena bahasa pengucapannya bagus. Over to Aurel, please. Serving rojak buah, serve both the cut fruits and rojak sauce together. Pour a little bit of the spicy rojak sauce and mix with the fruits. If you wish, add the additional toppings too. Oke, good job, Aurel. Ini definisinya ya, kita baca pengertiannya. Teks prosedur adalah teks yang didesain untuk describe apa? Deskripsi how to make something, bagaimana membuat sesuatu, atau how to do something, atau bagaimana melakukan sesuatu ya. Social function itu fungsi sosial. Jadi sebenarnya fungsinya itu adalah bagaimana menginfokan pembaca atau pendengar bagaimana melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Last night I went to the not market ya, pasar. To the nearest market. Do you know Indo April? Ya, temannya Indomaret. Gilbert, share with your friends. Teman kelompoknya lihat semua di bagian belakang. Indomie, mie sedap, super mie, pop mie. There's no English translations. Ya, semuanya sudah dibahasakan Indonesia, except for the product that you are holding right now. Ya, jadi sekarang mie yang ada di
pasar itu sudah tidak ada English translation-nya ya. Jadi for the foreigners will be difficult for them to use the noodles ya. Coba tunjukkan mie-nya bagian belakang, ada first-nya nggak? Ada second? Seriously? Let me see. This is the first. This is the first. This is the second. This is the third. Okay, first, second, and ada while, ada first-nya. Okay, put, ada put. That's English. Ya. Udah ya, itu namanya ordinal number. Angka ordinal. Ada namanya, ada angka bahasa Inggris ada dua, ordinal, kardinal. Kalau kardinal itu 1, 2, 3. Kalau ordinal pertama-tama, kedua, ketiga. Terus namanya ada imperative sentence. Imperatif itu kalimat perintah. Contoh, prepare rujak dressing sauce. Siapkan saus rujak. Ini perintah lagi. Contoh saya akan mempraktikkan. Ali, please open the door. Open. Just standing right there. Open and close the door, Ali. Thank you so much. Boleh duduk. Itu imperative sentence, ya. Kalimat perintah. Jelas kan? Saya memerintahkan. Open the door, close the door. Biasanya ada judul. Judulnya bisa gini. How to make fried noodles. Ya, and then goals, ya, ada tujuannya. Ingredients, biasanya tools itu diselipkan di langkah-langkah. Baru steps, ya. Nah, coba Chef Juna. Mari kita review dari yang kita pelajari ini. I'll show you the picture and then you guess sings the verb. Ya, saya tunjukkan gambarnya. Kalau teman-teman kalian tebak kata kerjanya. Oke? Okay? This one, ini ada ikan baru dioles. Ayo apa? Kalau ikan biasanya dioles pakai mentega, butter, biasanya apa? Aktivitasnya apa? No, ikan dioles. Dioles bukan di slice. Ayo. Apa? Bahasa Inggrisnya apa? Apa? Beras. Di beras, ya. Slice, ya. Mengiris, ya. Cut sama slice beda ya. Sama-sama. Tadi strukturnya ada 4. Pertama kita butuh title, kelihatan nggak? Ya. How to make berarti apa? How to make noodle soup. Saya sebelum nanti kalian praktek dan presentasi, saya akan contohkan dulu bagaimana membuat teks prosedur ya. Jadi tidak saya tinggal, saya contohkan dulu kan. Jadi saya contohkan, kita buat sama-sama, nanti baru mandiri. Oke? Oke. Judulnya kita membuat spicy noodle soups. Kita butuh dulu ingredient sebelum noodles. Bahannya apa dulu? Lontong kan tidak mungkin. Prepare the food and then put the noodle into per 100 ml of rice cream boiling water. Boiling water ya. Harus spesifik boiling water ya. Kalau airnya dingin, udah jadi dia. Boiling water. Sudah. Liquid. Hot seasoning. Hot seasoning, okay. Sip, ya. The steps will be different kalau kamu beli yang versinya mie goreng ya. Be careful with the cables ya. Kabel, hati-hati. And then I have 4 envelopes, 4 envelopes. Nanti berbeda-beda. Sorry, 4 envelopes. Ya. Nanti acak saja. Boleh disusun dari judul. And then bahan-bahan. Saya tidak buat alatnya dan step, only that, oke? Okay? Tapi dia bentuk puzzle dan you harus susun, oke? Okay? Group 1, group 3, group 4, 1, 2, 3, 4, oke? Acak saja, boleh diambil. Open the envelope, boleh dibuka. Buka. Fokus. Kira-kira sudah ketebak nggak? Ada yang dessert, saya bagi. Ada yang dessert, ada yang main course, ya? Siapa yang dapat main course, makanan berat? Group 3, group 1, 4, and then group 2 ya. Group 2 dapat. Siapa yang dapat main course? Group 4 dapat main course ya. Dessertnya berarti? Ya, oke. Now, di situ aja. Buat sudah. Sini aja. Ayo, ini banyak yang susun. Ini kasih nama ya. Ini namanya apa? Ya, kasih nama. Ini sudah stepnya. Ya, nanti step dulu. Ini Kan nama-namanya. step dulu. Write the ingredient. For example, this one is Like garlic. and this one is not garlic, it's onion. Onion. Yes, garlic is bawang merah, bawang putih. This is one bawang merah. This is sprout. Yeah, and then
galangal, and then lime leaves. How about this one? Nanti cari ya. Ya. In case you need dictionary. Kalau butuh kamus, carinya di sini ya. Saya tahu kamu ada yang tidak tahu di sini. Kayak gini kan apa taruh di bawahnya? It's okay, kreatif aja. Ya, di sana. Goalsnya memang saya kosongin. Ya, goalsnya memang saya kosongin. Itu kayak double ya, nak. Nggak apa-apa, stepnya pakai satu aja. Rice flour sama glutinous rice flour. Tepung beras ketan sama itu. Mana please lemongrass? Lemongrass, correct. Lemongrass. Ini daun bawang ya, cari aja daun bawang. Ini sprout. Ya, cari. Dicambah. Kalau nggak salah leech. Leech, betul. Daun bawang. I provide you with dictionary ya. How about this one? Ini apa? Kunyit. This is not kunyit. Gilbert, what is this one, Gilbert? Cracker, cookies cracker. Cracker, cookies is cookies. Cookies itu kue. Cracker. Sumeru. Galangal itu Laos. Wah. Ya, water. Water. Wah. Ini kayak pelajaran kelas 10 lalu, Pak. Ya. Main course obviously more difficult. This one, rice flour sudah ada. Sudah ada rice flour di sini. Do you need any help? Apa butuh bantuan nggak? Daun jeruk. Saya nggak tahu daun jeruk. Lime leaves, lime. Ya. Lime, Lime. Lime. Lime leaves. Kasih tahu kan Ryan? Lime leaves. Yes. Ayo. Finish. Apa? Ini kan di steps ini ada water sama salt, Pak. Ya. Di sini nggak ada gambar. It's okay. Memang ada yang nggak ada. Ya. Jadi tulis water sama salt. Boleh tulis aja di sini. Yes. Ya, oke. Oke. Ayo, cepet kerjanya. Itu sudah selesai tuh. Yang lain sudah nyusun. Ya, Pak. Yuk. Videoin kalian biar kelihatan kerja. Satu frame-nya harus kerja sama. Yuk, ada yang nempel, ada yang kasih lem. Cepet yuk. Lem itu. Ada double tip nggak? Nih. Berapa? How much? Panjang ya? Potong. Ya, sama-sama. Potong. Tempel di belakang dah. Nah, hati-hati ya. Double tip itu masalahnya kalau sudah ketempel nggak bisa. This one nanti gantian saja ya. Oke, tepuk tangan dulu. Main course ya. Baru kita penutup nanti dessert. Mulut di atas. Ya boleh. Ya guys. Ya pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. We are Good from morning. group 1 and we are going to present how to make soto ayam. Oke. The goal is to make soto ayam. Ingredients: tomato, onion, shrimp cracker, lime leaves, chicken, lemongrass, leech, galangal, bean sprout, oil, water, pandan paste, salt, sugar, and seasoning powder. Oke. And then Gilbert will present about the steps ya. Okay, for the step, the first, boil 1 liter of water, add chicken and chicken feet. Cook for about 10 minutes, then set aside to broth for the soup. For the second, heat some oil, saute the spices until pregnant, then turn off the heat. Add the third, add water, salt and pandan paste, stir well. Grind the spice, then add bruised lemongrass,
kafir lime leaves, and galangal. Or prepare a pot, boil 1 liter of water, add the chicken broth and chicken feet. Then pour the salted spices, add bay leaf, sugar, salt, and seasoning powder. Let it boil, then add spring onions and tomato and adjust the taste. Turn off the heat and sprinkle with fried shallot. Salads. Slice the tomato, the white, Spring onions. spring onions, and celery. Then set aside. All right. The last, Fry. fry the boiled chicken Yeah. in salted oil Until golden brown, and then share it. serve it, and then Serve serve the soup with bean sprout. bean sprout, lime wedge, fried wedges. slices, chili soy sauce, and shrimp crackers. And then Mix in enjoy. and enjoy your soto ayam. Okay, thank you so much. Give applause. Okay. Have a seat please. Thank you so much ya. Terima kasih. And then the desserts groups ya. Group 2. Tepuk tangan dulu. Maju semua. Yuk aja. Yuk lebih tua. Sebelah sini boleh? Buka dulu. Assalamualaikum. Good morning. Oke. Ke kiri lagi nak. Ya. Sebelah kiri, ke kiri aja nggak? Kiri aja kan. Right. Bingung deh. Bukan Mic mana? Ya, oke, open. Oke, open. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are Morning. morning. We are You're from kelompok 2. group. Group 2. Ya. Oke. Title how to make telepon. Oke, how to make clopons. Goals Goals to make telepon. to make clopons. Serena will be read the ingredient first. Sorry. Please, ya. Ingredients. First make the No, guns. ingredients. This one. Bahan-bahan. Rice ball, Flour, flowers, golden rice flour, water, salt, salt. and then pasta, palm sugar, coconut. Okay, and then steps. Stepnya live instantly. First, First, make the guns rice flours and white rice flours, water, salt, and pandan paste. stir well. Stir well. Okay, and then second, Second, cut the brown sugar into fraction for into stuffing. pieces Into pieces stuffing. for stuffing. For stuffing. And then Step, live instantly roll in Steamer. grate coconut that. that has been been given salt and groundnut sugar. Okay. Then take a Then? take a little dough, flatten, then give the brown sugar and cling until it resembles the balls. Finally. Finally, let's end serving coupon. Okay, thank you so much. Give applause. Okay, have a seat please. And then mari kita refleksi dulu hari ini ya. Kesimpulan. Ayo kita buat kesimpulan sama-sama. Jadi procedure text tadi ada 2. Untuk menunjukkan how to make something and how to do something. Oke. And then structure-nya. Ada yang pertama ada titles, judul, and then kedua goals, and terus ingredients and tools ya, and then steps. Okay, that's it our lessons ya. Is there any questions? Ada pertanyaan nggak? No. Gimana pembelajaran hari ini? Very fun. Fun ya, and I think sudah tahu cara membuat soto ayam and then kelapon. I hope you can make it at home ya after this.
if you like, ya. Kan ada yang suka soto, ada yang tidak suka gitu. Oke, that's it guys. Thank you so much for coming. I'll see you next week and sehat-sehat. Oke. And then thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.